Hi guys, for today's video, madumig balingasag kay mangompra mi sa baligya. Gabaklay-baklay lang mi kay perti kalapok, danlog kay nagulana gahapon sa hapon, perti ka kusog. O, pak akong badlungon uban-uban di jud mabilin pastilan. And then, nami sa simento, nag-drive na akong banana kay padulong mi sa balingasag. Kay paingon mi sa friends kay didto mi mangumpra sa mga grocery para itinda namo diri sa among payag-payag. Kay kung dili may maninda, gasto jud kaayo bisan ginagmay lang gud. Basta lang sa kaugalingon lang dili makapangutang sa bisag asa mga opiktos ana. Muna akong purpose nganong mag negosyo gamay.